ଆସନ୍ତୁ ରିମା କହରବାରେ ଆଜି କିପରି ଠେକା ଏବଂ ଲଗି ତିହାଇ ଶିଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବତାଇବି। यार उठाण बोल है उठाण बोल आउ थे देखु नाक 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 सॉरी नाक नाक उठाण बोल आउ थे देखु नाक 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 बोर्ड सब डिस्क्रिप्शन रे मु लिखिदेवी आपण नोट करते ये गला उठाण बोल तापर यार लगी होची लास्ट बेलू ये अच्छी म्यूट किए बाजी तापरे ये गला तापरे जो चेंज होची जो लगी ता होची उल्टा उल्टा लगी छोटो तापरे तिहाई प्रथम बोल लिखु किंबा तक बजान जमती भी बजेले हम तो प्रथम बोल गला धा तेरे
धिन ता धी न ता धी धिन धिन ता धी न ता धिन ता धी न ता धी धिन धिन ता धी ହେଲା धिन ता धी न ता धी धिन धिन ता धी ओके ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।